وإلى روح من أصولهم وفروعهم وخصوصا صنف هذا الكتاب وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا آبائنا وأمهاتنا شرع الأرض إلى مغاربها برها وفخرها خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسبب وليهدني على معنا وصالح شاء لله لنا يا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa aqdaril azim. Salatan taftahu lana bi abwaabir ridha taysir wa tughliqu bi anna abwaabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal makhdhulin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Senin malam Selasa. Lebih-lebih malam hari ini kita telah berada di bulan yang disebut Asyurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Yakni kita berada di bulan Rajab. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa syahru Ramadhana syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umat. Rajab Allah memberikan rahmat kasih sayang pada seluruh umat manusia. Lewat Nabi dipanggil Isra Mi'raj menerima beberapa kemurahan-kemurahan Allah. Di antara yang terbesar adalah perintah ini bulannya Allah. Sya'ban bulannya Nabi. Karena di bulan Sya'ban Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut syahrul Sya'ban syahrus sholati 'alan nabi sallallahu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang berselawat. Karena di dalam bulan itu Allah menurunkan perintah agar orang mukmin berselawat kepada Rasul. Makanya Nabi menyebut wa syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan saya. Wa syahrul Ramadhana syahrul ummati. Dan di bulan Ramadan menjadi istimewa karena Rasulullah sallallahu sebelumnya Ramadan biasa. Setelah Rasul diutus, Ramadan menjadi istimewa, terkhusus untuk umat baginda Nabi sallallahu. Itu kita beruntung. Semoga pertemuan malam hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin. Allahumma amin. Dan lewat pertemuan malam hari ini pula kita memohon, berharap semoga Allah memberikan kepada kita selalu bertambah-tambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, berikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, berikan pemimpin-pemimpin yang baik,
adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya. Semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang terpenting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alamat bidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayataken, den critakaken an Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar putrane Sayyidina Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Sayyidina Umar lan Abdullah bin Umar. Qala dawuh sinten Abdullah bin Umar. Ibnu Umar bercerita, satu hari datang seseorang menghadap kepada Rasulullah. Ja'a sawan sinten rajulun siji tiyang ilan nabi sawan dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul, ana wong sawan teng kene Kanjeng Nabi. Sing jelas mboten takon bab akik. Takon bab akik keliru, takon nang ahline ae kok. Mumpung ana wong iki. Faqala mongko matur sapa rajul. Napa sing diaturno? Inistune ingsun. Iku uridu ngarepaken ingsun Kanjeng Nabi al jihad ing melok tempur. Kanjeng Nabi mengumumkan agar umat Islam bersiap untuk turun di medan perang. Karena orang kafir akan mengumumkan perang. Islam gak oleh ngawali perang. Wong kafir ngejak gembyeng. Islam oke. Nah, Nabi ngumumno. Ada ana arek enom daftar. Wis mbuh arek Rangka, mbuh arek endi. Kowe teko nang Kanjeng Nabi, kula tumut. Kula daftar. Nggih, dadi KKO. Dadi KKO. Kula melok perang Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi ditangleti. Kala jawab sinten Kanjeng Nabi, "Akhayun apa to iku tasih gesang sapa abawaka wong tuwa loro sira?" Mas, arek endi sampean? Kula Rangka gang 6. Lho sapa? Apane gendut iku? Otan. Arek endi Mas? Wis gak diterangno teng mriki langsung. Ditakoni, nggih, akhayun abawaka. Mas, bapak emak sampean urip apa durung? Nggih, urip apa wis mati apa urip? Takoni, bapak sampean jek ana ta Mas? Emak sampean urip ta Mas? Kala matur sapa rajul na'am. Nggih Kanjeng Nabi. Bapak tasih wonten, emak tasih wonten. Kala kemudian matur sinten Kanjeng Nabi, Mas, fafihima mongko ing dalam abawaka fajahid, mongko jihatosi wis rumaten bapak emakmu sing lumpuh iku, sing nawa ngoceh ae ngamukan niku, wis gak usah nang ndi-ndi, ate angkat senjata barang. Iku lho kualan ngomong makmu iku nggih. Jadi wis ora bapak kecuali lek bapak emakmu niku sehat seger
Iki kira-kira ngoten. Wong tuamu ana ta, mbak wis nggih pun sepuh, pun nggih ngerumat ngomong kadang pikun wis mangan jare durung. Ah, wis nak, sampean mulai jihadmu kudu nang medan perang. Kok lho, rumatan bapak ibu. Loh, dari keterangan ini menunjukkan nggih, berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Niku dalam hadis, satu hadis riwayat Imam At-Tabrani wal Baihaqi. Niku Nabi dawuh, birrul walidaini afdalu minas salati wasyiyami wassadaqati wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Rawahul Baihaqi wa Tabrani. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, jihad fi sabilillah. Loh, niki nuduhno pentinge. Bahkan ada satu hadis. Ada satu hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Salah satu la yanfa'u ma'ahunna amalun. Semua amal tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, alias tidak diterima apabila amal ini disertai tiga perkara ini. One, napa one niku? Satu, asyirku billah. Sampean haji, sampean umroh, sampean sembahyang, sampean wiritan, tapi kanggo ngenekno areke. Cek dipek man ditolak. Karena mensekutukan Allah. Amal sing diterima, amal sing manfaat niku amal sing dilakoni secara nggak boleh untuk yang lainnya. Dicampur-campur ya gak oleh, kudu murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Gitu kan, tiga perkara yang membuat semua amal ini tidak diterima, tidak bermanfaat bagi sang pelaku. Satu, syirik billah. Sampean percaya ambek akik, iki akik keberuntungan iki. Percuma kon oleh ngaji ya ngono ya ini. Gak manfaat, mboten diterima. Nggih, budal ngaji niku lho akik lali durung digawe, mulih. Akik keberuntungan. Oh, sampean percaya ambek niku. Nggih, mabur kabeh amal sampean. Gak boleh. Tidak ada satupun sesuatu di langit maupun di bumi yang bisa memberikan manfaat maupun mudarat kecuali Allah. Yang kedua, wal uququ liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang di sing lepas. Sampean sembahyang ya opo, ahli tahajud, ahli selawat 1 juta, sedih. Ahli sembahyang sunnah Jumatan jam 7 wis budal. Nggih, niki jam 7 wis budal. Nggih, duduk sing bahas sing teko gak menang ikut bar kedua. Jarene gak sah, mboten. Nggih, tetep sah. Niku kaul napa? Kaul qadim. Niku lak pun disebut, nggih. Menurut kaul qadim, wong niku Jumatane sah. Niki kaul Imam Syafi'i ini, kita bahas mazhab Syafi'i. Bagaimana hukumnya sholat Jumat yang orang yang Jumatan niku mboten ngrungokno khutbah loro mulai 1 sampai kadang lak teko keri apa meneh bakul-bakul niki. Nggih, mbok bakul apa? Sebab sholat niki kan Jumatan niku lak pengganti dhuhur. Dhuhur itu 4 rakaat, diganti Jumat 2 rakaat. 2 rakaat itu pengganti dhuhur. Sitalah nggih. Kita membahas salat Jumat. Salat Jumat niku nggih, ada yang mengatakan salat dhuhur yang dikosor menjadi ada yang mengatakan Jumat itu salat sendiri. Innaha salatun mustaqillah. Bukan salat dhuhur yang dikosor, itu salat sendiri. Nah, kalau salat kosor, ini pendapat
Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Tapi jika qaul qadim sama qaul jadid ini bertubrukan, maka yang dijadikan pegangan adalah qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i pun duwe qaul loro, duwe fatwa loro. Pertama ketika beliau ada di Baghdad. Nah, qaul-qaul yang beliau sampaikan selama di Baghdad namanya qaul qadim. Kemudian Imam Syafi'i berpindah ke Mesir selama 2 tahun sampai beliau meninggal dunia. Nah, fatwa yang beliau keluarkan selama di Mesir itu namanya qaul jadid. Nah, Imam Syafi'i ini di antara qaul qadim sama qaul jadid berbeda. Qaul qadim menyatakan sholat Jumat itu sholat dohor yang dikosor. Jadi 2 rakaat sholat dohor yang dikompres sembahyang Jumat dadi loro iku pengganti dari khutbah 2 khutbah Jumat. Dadi wong kula mboten ngrungokno khutbah 1 khutbah loro sholat Jumat mboten sah, kudu diganti niki pendapat pertama. Setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau memberikan fatwa sholat Jumat itu innaha laisat zuhron maksuratan walakin sholatun mustaqillatun. Itu sholat dewi, itu sholat zuhur jadi kosong. Jadi tidak ada kaitannya. Adapun uwong sing sholat Jumat sah, pokok dek ini ku metui rakaat kedua imam di ruku wonten lho, sampean teko nututi rukuke rakaat kedua, sampean sholati Jumat, sampean nambahi cukup 1. Tapi lek sampean niku mboten metui rukuke imam rakaat kedua, menangi pas itidal sholate sampean niat Jumat, tapi prakteke sholat iki lho sing antik niki ana sing istimewa. Nggih, wong wedok ya ngono. Niki barang sunnah, nggugurno barang wong wedok niku Jumatan lak sunnah. Nggih, tapi lek ana wong wedok melok Jumatan, melok salat Jumat nggugurno salat. Nah, iki lha kayak itu. Nah, jadi qaul sing muktamad yang kuat yang dijadikan pegangan niku qaul jadid. Jadi senajan mboten ngrungu khutbah, mboten sing penting niki syarat sah mendirikan Jumatan kan ada. Jumlahnya harus 40 orang mendengarkan. Nggih, nek gak ono 40 niki Syafi'i nggih. Niku mboten angsal ngedekno Jumatan. Nah nek wis ono 40 dekno. Nggih, niku wong 40 ngrungokno kabeh. Niku 40 sak niki dari awal. Nggih. Dari awal ku ono 40 apa gak? Ngoten lho. Oh jadi pukul rata niku pendapat dhaif qaul qadim lek ketemu jadid qadim niku geser. Jangan bingungin orang ya, niku bingungi wong bingung. Tapi saya dengar di situ ada pernyataan beliau, ini qaul qadim. Nih, qaul qadim meskipun qaul qadim lemah, tapi Anda harus memperhatikan. Nah, ini kata-kata beliau. Nih, nah, tapi yang saya sesalkan beliau mengatakan wajib mengulang sholat niki kata-kata wajib nih, padahal niki napa qaul qadim qaul jadid mboten tetap sah. Masalah sholat Jumat mboten sah napa sah niku kaitannya dengan khutbah Jumat, bukan dengan mendengar. Nek khutbah Jumat mboten sah, otomatis sholat Jumat tidak ada, karena rangkaian sholat Jumat itu kan harus ada khutbah dan diletakkan sesudah khutbah Jumat. Nah kok ono sembahyang Jumat dhisik khutbah ono buri, salat Jumat mboten. Nah ini masalahnya. Nah ya wis ngaji ya sing temen dhisik iki ya. Gak apa-apa masih teko keri teko. Tapi lho sampai niku lho sembahyang Jumat niku min khususiyah ummati Muhammadin sallallahu. Sampai Nabi ngekei motivasi, sapa berangkat Jumatan nang jam pertama dikei ganjaran kaya mbeleh unta, jam kedua kaya mbeleh sak, jam ketiga mbeleh wedhus ana sungune, jam keempat mbeleh pitik. Nggih, jago. Lha lak ngoten nggih. Jam kelima sedekah ndok lumayan. Ya, keenam tutup buku. Lah, kaya ngeten iki supaya sampean rebutan teko dhisik.
Ini ki fadilah mawon. Lho kapan ana wong kok tekoe wis imam niku munggah mimbar nggih niku fadilah Jumate hilang. Jumate tetap sah, tapi keutamaan yang dijanjikan itu tidak maksudnya begitu. Dudu Jumate gak sah. Nggih. Jadi tetap sah. Ini kaul jadid. Niki yang muktamad yang dijadikan pegangan tetap sah, tapi alangkah baiknya lho niki alangkah baiknya ngoten lho ojo wajib diulang keliru nggih utama sampean salat dzhur daripada salat sunnah ba'diyatal jum lek kondisimu koyo niku wau teko keri gak ngrungokno khut. Nah untuk al khuruju minal khilaf tapi pendapat yang utama tetap sah. Nih, masalah tidak sahnya sholat Jumat itu tergantung pada sah tidaknya khutbah Jumat. Nih, dan masih ada syarat-syarat yang lain ya, seperti jumlahnya harus 40 orang. Nih, ini kan syarat mendirikan semuanya harus mustautinin. Nih, ini syarat-syarat mendirikan Jumat. Nek tidak terpenuhi tidak wajib. Enggak usah sholat Jumat langsung aja diganti zuhur. Gak wajib maksudnya. Andai melaksanakan sholat Jumat boleh-boleh saja. Setelah itu sholat zuhur karena mengejar fadilah. Terus ada khilafiyah. Nah Imam Syafi'i kan minimal jumlahnya 40. Nih. Nah Imam Hambali yang 40. Nah Imam Malik macam-macam kaule. Ada 8, ada 12 orang, 20 orang, 30 orang. Sing enak niku Imam Hanafi. Pokoknya imam ambek makmum sopir ambek kernet sah Jumatan. Wong jenenge Jumatan niku jamaah. Jamaah ku minimal ana imam. Lho. Dadi tekno ae Jumatan untuk jumlahnya tidak kualifier, wah kualifier ya. Salat zuhur habis itu. Nah, kayak gitu itu lebih aman. Jangan mengatakan wajib. Nggih, niku fadilah. Niku yang saya sesalkan nggih. Coba mengatakan itu. Tapi di awal beliau sudah menyinggung ini kaul nopo, kaul qadim Imam Syafi'i. Nah, kaul jadidnya tetap sah, sah, sholat Jumat senajan mboten menangi khutbah pertama, kedua toko-toko mburi, mbuh transaksi, cuma kali fadilah ngoten mawon. Seperti halnya bolehkah yang menjadi imam Jumatan itu bukan khotib Jumat? Boleh. Nggih, lah itu ono sing gak oleh nggih dalil niki. Wal imamu yakhutubu faqad laghut. Nah, dadi sing dadi imam nalika imam wis khutbah, berarti wong sing dadi imam itu kudu sing khutbah. Lah niki pendapat dhaif. Namun pendapat yang kuat meskipun dari Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali semuanya pendapat yang kuat boleh. Misalnya khotibe dhewe imame dhewe boleh, tapi lebih utama lho ngoten, lebih utama yang menjadi imam itu yang menjadi kalau tidak ada terkecuali udzur gak kuat aku mbak ngadeg sampeyan ae lho. Utawa sing anu lara ya kan. Mboten napa-napa tetep sah. Nggih. Jadi seperti halnya teko keri khutbah wis mulai iki sing apik sembayang apa ngrungokno khutbah tetep salat to. Selagine awakmu jek metu engko nggih takbiratul ihrami imam salat Jumat. Nek wis mepet wis ibadallah. Innallah ya sampean ke teko supaya tahiyatul masjid gak oleh haram. Iya. Wong sembayange wis mulai sekirane kan gak nututi to. Wis pasti gak nutut niku sak bantere apa ibadallah arisan. Ibadallah rijalallah lho. Uyar nggih. Niku kula mau klarifikasi mawon nggih sebab rame teng kene media sosial. Ya Allah. Niki tentang masalah jihad fisabilillah, terutama di bulan Rajab. Rajab itu syahrus sholat, bulan kelahiran perintah sholat 5 waktu. Sholat Jumat itu juga perhatikan, Jumat itu min khususi ummatil Muhammadi. Nabi Musa niku ada kisah. Suatu ketika Nabi Musa berjalan di atas gunung. Di atas gunung mendapati salah seorang umatnya yang sedang ibadah
ditanya, kamu ibadah di sini sudah berapa tahun? Saya sudah 70. Gak kumpul uang, gak niki ndi. Nabi Musa geleng-geleng, mbok 70 gak kepethuk uang sembayang, tok bayangkan. Sama Allah ditegur. Musa, aja seneng sik kowe. Lho, napa Gusti? Besok ana umat Nabi sing terakhir. Pakei sembayang sing sekali sembayang niku nilai luwih utama, luwih apik ketimbang ibadahe umatku sing 70. Mbok Nabi Musa heran. Nggih, salat napa niku? Ya. Nggih, takokno. Nggih niku perintah salat rong rakaat ngalano ibadah 70 tahun umat Kanjeng Nabi, umat Nabi Muhammad. Nah, Jumatan nek iso budal jampi itu mosok teko ibadah Allah. Nggih. Innallaha iku lek keturun gak apa-apa. Ngono gak lau le nang warung entekno rokok ambek ngrungosokake bisa tambah. Wah, awane kalau disi. Olah. Nggih. Atur nek masalah salat sing apik sak pokok selagine sekiranya salat tahiyatul masjid ketika imam sudah khutbah niku nggih perkiraan masih mendapati takbiratul ihramnya imam waktu namun ketika khotib sudah khutbah sampean sholat ojo disuwe-suweno jukuan wajib segera untuk apa? Segera dengarkan krono perlu nih Jumatan itu sampean loro siji mendengarkan golek nasihat loro sholat fadilah sholat Jumat itu luwih apik ketimbang ibadah 70 tahun umat Nabi Musa ngejar niku. Jadi perlu ngrungokno nasihat. Lah kon Jumatan sing golek mojok saya ndan pisan. Ya wis kaya numpak pesawat ya napa niku. Budal ya. Ngono karep ngono lho. Oke. Olah matur sapa rajul na'am nggih Kanjeng Nabi qala fa fihi ma fajahid. Itu jadi 3 amalan yang apabila 3 perkara yang bisa merusak atau tidak diterimanya semua amal kebaikan. 1 syirik, 2 durhaka kepada kedua orang, yang ketiga wal firaru minaz zakfi, lari dari barisan durung dikongkon mundur ambek komandan mlayu dhisik arek. Nah, niki kon ibadahmu ya apa ae ditolak kabeh kali niku turine Rasulullah sallallahu salah satun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Semua amal tidak berguna, tidak diterima manakala disertai 3 perkara. Al-asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zakhfi. Ada hadis lain yang berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis salah satun la yadkhulu al jannah la yadkhulullahu alaihim al jannah. Ada 3 orang yang sama Allah tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ini 3 orang ini tidak akan masuk surga. 1 mudminul khamri. Ini orang yang nopo jenenge nyetet niku nyandu narko nyandu minum minuman yati nang tobato durung tobat sampean jek senengane nyabu senengane mendem gak bakal mlebu swarga. Nomor 2 wal aku liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua tidak akan bisa masuk surga. Yang ketiga niki sing sering niki yang banyak wadayus alladzi yukirru al-khubsa fi ahli. Sapa dayus niku alladzi yukirru al-khubsa, membiarkan kemaksiatan yang dikerjakan oleh anak istri. Dhek mboten nuturi bojone gak kudungan, gak sembayang jegideg, masya sampean sembayang, bathukmu sampai tepos, tasbihmu kon puter sampai molor. Niku kabeh ditolak kali. Niki sering lho nggih. Sampeyan budal dhewe padahal bojone gak kudungan,
bojone anake gak sembahyang, anake gendaan, durung bojone wis gonceng. Kadang bapake titip kok. Nanti nak anu Pak malam mingguan. Ambek sapa? Ambek gendaan kojok lali ya tukok nomor con bapak. Bapak edan apa waras nih? Lho, kon model kaya ngono masih kuplung mulincip sembayang wiritan wah niku gak bakal nek gak diterima gak iso mlebu swarga. Niku katis soke Rawu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tabrani wa Abu Nu'aim wa ghairi. Atas sing riwayatno. Ini 3 orang yang tidak akan bisa masuk surga. Nggih, pecandu narkoba, pendurhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga membiarkan kemaksiatan terus terjadi di tengah-tengah keluarga. Kudu nuturi jangan diem. Lawan ketok anak bojomu maksiat kon wiritan tok ae. Foto dituturi, mabur wiritanmu ya. Kalau niku nek bener anakmu gak bener kon kudu ngoceh. Kuwi cerewet, sampean niku kepala keluar cek gak disebut sinten? Dayus, Pak Dayus. Endi wonge? Iya rono. Bojomu anakmu nek gak bener iku sampean kandhani aja meneng ae. Nek sampean meneng ae, amalmu kabeh ditolak, sampean mboten bakal mlebu swarga. Niki informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, niki wulan Rejab lho nggih. Ayo dingenano salate, ayo dijaga Jumatane sebab Rejab niku wulan Nabi Isra Mi'raj oleh perintah salat. Nggih. Lah, Jumatan niku ya termasuk salat sing istimewa aku dijaga diapiki malih nggih. Kala dawuh sapa Al-Faqih rahimahu muga-muga melasi Al-Faqih niki sahibu hadzal kitab Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Abdullah As-Samarqandi Al-Hanafi. Beliau fikihne madzhab Hanafi. Rahimahu muga-muga melasi ing Al-Faqih sapa Allah taala fi hadzal khabari. Iku tetep ing dalam ikilah hadis di atas. Ana arek enom sowan nang Kanjeng Nabi daftar melo perang. Kali Kanjeng Nabi ditakoni, "Bapak makmu jek urip apa wis mati?" Tasik gesang Kanjeng Nabi, "Wis mulya. Jihadmu iku ngrumat bapak ibu." Nah, dari hadis niki ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad fi hadzal khabar. Iku tetep ing dalam ikilah hadis dalilun utawi perkara kang nuduno ala anna birrul walidaini ing atase sak temene bagusi wong tuwa loro iku afdhalu luwe utama minal jihadi ketimbang perang fisabilillah taala ing dalem bela agama Gusti Allah taala. Li anna nabiyya krana setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amaru ngongkon sinten Kanjeng Nabi ing rajul sing daftar melok perang niku wau kali Kanjeng Nabi dikongkon ayat ruka ing yen to ninggal sapa rajul al jihada ing perang wis gak usah mulya lho. Kanjeng Nabi ngelarang. Ono arek daftar ingin ikut sama Nabi ditanyain apakah papa mamamu masih ada? Iya Kanjeng Nabi, pulanglah. Jihadmu itu adalah merawat kedua orang. Nah, hadis niki menunjukkan birrul walidain afdal minal jihad fisabilillah. Wa istaghilah lan Kanjeng Nabi ngongkon ing yen to ketungkul sapa rajul bibirril walidaini lawan bagusi maring wong tuwa loro. Wa hakadha lan eling-eling kaya iki mafil khabar nakulu ngendika ingsun Abdullah As-Samarqandi. Ingsun niku Syekh Abdullah As-Samar innahu setune kelakuan iku laya juzu ora wenang
lirrajuli kedue wong lanang apa ayakhruja yen to metu sapa rajul ilal jihadi menuju maring jihad fisabilillah ing dalem ngegumno agamane Allah. Ngono wau idzal lam ya'dzan tatkalane orang ngidini lahu maring rajul sapa abawahu wong tua lorone rajul. Boleh enggak saya punya dua orang tua, saya ingin ikut perang, katanya Nabi lebih baik merawat orang. Boleh enggak aku milih perang? Tanya ke orang tuamu, minta izin. Sampeyan kate budal ngaji Pak Soge pamitan, Mak aku ngaji wis gak usah nak nduk kene, pilihin wong tuamu. Nek sampean ya wis budal hati-hati nak ya. Niku wong tua kudu diestokno. Nggih, perintah Quran wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini setelah disuruh menyembah Allah secara ikhlas tanpa mensekutukan. Yang kedua disuruh berbuat baik kepada kedua orang. Kemudian wabidil qurba nang keluarga, wal yatama baru anak yatim. Ojo gopo nyumbang anak yatim, rada dulurmu dhewe morat keliru. Niku urut-urutane. Lah biasa wong lak kaya ngeten nggih. Niku lek kapan ana dulure ora tarik kok gopo ngeratekno wong, niku sing ndorong nafsu. Niku sing domplengi nafsu. Karena apa? Karena dia cari muka, dia cari keuntungan, cari padahal keliru. Nggih, wong ayat niku mari nang wong tua baru dulur wabidil qurba, baru anak yatim wal yatama, baru wong wis wal masakini, wal jaridil qurba, baru tangga sing cedhak, wal jaril junubi, tangga sing wasahibi bil jami, baru kanca, wa benis sabil, baru musafir. Niku urut-urutane berbuat baik. Syukur-syukur kabeh sampean apiki sip. Iya, Gusti Allah sip, wong tua sip, dulur sip, nggih. Anak yatim sip, nggih. Tangga cedhek wong miskin sip, tangga cedhek sip, tangga atos sip, kanca niku kerisian. Sampeyan ngapiki kanca tanggamu burung mangan dosa sampeyan. Tuh niku kiwa tengen deloken. Nggih, bobo nang jaba kenalan niku wasohi bibil jambi. Niku mburi dhewe wa benis sabil. Anake dalan sinten Torek. Torek niku saking bom terus iku pun nang dhisik. Ana nang ngene Pasuruan ngono. Camping bae. Wasohi bibil jambi. Nggih. Wa benis sabil wa ma malakat kemudian budak-budak yang kamu milih. Anak yatim dhisik dulure keleleh, dadakno dulur wong tuane keleleh. Lho, iku apa kata dunia? Sampai iso nyuksesno wong dulurmu dhewe. Tidak ada orang dikatakan sukses itu manakala mampu menyukseskan kedua orang, mampu menyukseskan saudaranya. Niku dahulukan ya. Idza lam ya'dan tatkala ning orang idini lahu maring rajul. Ini diperkuat ada hadis tadi saya sampaikan riwayat Imam Al-Baihaqi wa Tabrani birrul walidain afdalu minas salati was siyami was shadaqati wal haji wal umrati wal jihadi fi sabi. Wis niku cocok, wis mantep, mboten jihad tok niku. Sampeyan sembahyang, sampeyan haji ping 1 juta, sampeyan umroh 1 juta, tapi ambek wong tuwa niku ditolak kabeh. Lho kok bisa seperti itu? Iya, buahnya sholatmu bener, posomu bener, sedekahmu bener, hajimu bener, iku mesti kon kudu api ambek wong tuwa. Lho Gusti Allah kalau sampai no hadis qudsi. Allah kondona Nabi Musa, auqallahu ila Musa ya Musa, innahu man barra walidayhi wa aqani katabtuhu baranli. Musa, sapa wae wong sing ngapiki nang wong tuwa lorone sedangkan dia juga durhaka kepada saya,
maka aku tetapkan dia orang yang berbuat baik kepada saya. Wa man aqqa walidayhi wa barrani katabtu aqonli. Sapa sing duraka nang wong tuwa lorone, sedangkan dia berbuat baik kepada saya, aku tetapkan dia durhaka kepada saya. Lho, saya apa sih? Apik ambek wong tuwa, ambek pangeran rada kurang ajar ya, rada kurang. Sampeyan dadi apik jare munggo Allah. Ambek Allah apik, ambek wong tuwa kurang ajar, Allah putusno. Sampeyan kurang ajar kali Allah. Sampai kaya ngoten. Nggih. Jadi penting kan kunci selamat, kunci bahagia urip, kunci rezeki lancar, kunci urusan gampang niku wong tuwa nomor 1. Lho. Kok mboten pangeran sih? Iya, pangeran nomor 1, tapi Allah ndekek nomere dikekno nang wong pundi dalile niku kate soe. Riwayat Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil niku sahihul isnad, ate sahih. Wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Atas riwayat ridhallahi, ridhonya Allah, fi ridhal wa diletakkan di dalam ridho kedua orang tua. Sebaliknya wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Murka Allah digantungkan pada murka kedua orang. Nomor 1 memang pangeran, tapi ambil Allah diserahno wong yo posisi nggih. Mangkane anis kurli wali malam Yakub selagi ini ora tumiba apa jihad lin nafiri maring golongane muslimin aman ale umum selagi ini jihad nggih niku boten maling wong Islam secara nopo boten merangi wong Islam. Nggih, nek merangi wong Islam jelas gak oleh. Nggih, wis gak usah melok merang jihad iku merangi wong ka. Wa qatilul musyrikin khafatan kama yuqatilunakum kafah. Nah, boleh wong Islam ngawiti perang. Lah kok aku lak mati dhisik lek gak bedil dhisik lho. Mati urip niku urusane dene kon mati syahid. Dene sampean diurip wali. Oh dadak dibedil dhisik. Nggih, gak oleh wong Islam ngawiti niku. Nggih, wong Islam itu hanya boleh membalas kalau diawali coba mati enak mati syahid oleh apa ae. Bidodari 70 loro iso nyafaati keluarga sampean kecing kecemplung neraka 70 sampean tas. Nang apa? Nggih, mati dhisik. Wah, aku lek kalah dhisik dipecok aku, gak apa-apa. Nggih, tapi aja ae pecokna aku ya bunuh diri niku jenenge. Oleh. Iku watakunu taatul walidain Allah a'lam bisawab. Sing akeh donga nggih niki ana hadis Nabi niku lek mlebu idadakhala kanan Nabi idadakhala ali Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di dalam kami berada di bulan Rajab, berkailah kami ketika kami ada di bulan Sya'ban, dan ya Allah yang terpenting pertemukan kami dengan bulan suci. Muga-muga nggih Rejab kula jenengan berkah, dipedhukno Saban, Sabane berkah, dipedhukno Ramadane ya amin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa balil
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfirullah. Wal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum. Allahumma awsa'u min dunubi wa rahmatuka min amali. Allahumma awsa'u min dunubi min amali. Allahumma awsa'u min dunubi. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa asfikal muflihin wa ibadikal shalihin wa ahli ta'atika ajma'in wa aminna fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal wa fitnatil qabri wa azabi wa minal fazil akbar yawmiddin wa min azabin nar waghfir lana liwalidayna wa masyayikhina warhamhum karabbawna shighara wakhtim lana bil islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma bismikal a'zam wa ridwanikal akbar barik lana fil mauti wa bima ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq.